बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। अगर उन्हें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में मोहब्बतें, एहतराम, खलूस बढ़ जाएगा। जैसा कि हम किसी से राह चलते में अच्छे से मुस्कुरा कर सलाम कर लेते हैं, या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हम उनके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, आजिज़ी से पेश आते हैं, या अगर हमारे घरों में कुछ अच्छा खाने में बना हुआ है तो हम किसी हमसाये के घर या किसी अजीज़ के घर भेज देते हैं। इस तरह से अगर हमारे आस पड़ोस में कोई बीमार है तो उसकी अयादत के लिए चले जाते हैं, या कोई बंदा मुश्किल में है, परेशान है, तो हम उसकी उस वक्त में उसके काम आ जाते हैं या उसे तसल्ली के दो बोल बोल देते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो आपस के रिश्ते हैं, जो आपस के ताल्लुकात हैं, वो इहतराम में, मोहब्बत में बदल जाते हैं, और जो आपस में बिला वजह की नफ़रतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे ये भी होता है कि हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है वो बहुत सुखी होती हैं, और आखिरत में भी हमें इसका अजर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की कोशिश करें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं, इनकी तालीम और तरबियत के हवाले से मैं बात करूंगी कि आप जानते हैं जो हमारा मुआशरा है, इसमें बच्चियों को एक बोझ समझा जाता है, और मिडिल क्लास घरानों में तो ये बात बहुत आम देखी जाती है कि वहाँ पर बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। बेटियों के साथ कपड़े, जूते, खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक में इन्हें बहुत ज़्यादा पीछे रखा जाता है, और कहा जाता है कि ये तो पराई हैं, ये तो उसे घर में चली जाएंगी, जबकि अल्लाह ताला ने बेटे को नेमत और बेटी को रहमत कहा है। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नेमतों का हिसाब होता है और रहमत तब बरसती है जब अल्लाह ताला को इंसान का कोई काम, कोई अदा पसंद आती है। अब आप देखें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बेटियाँ थीं, उनका कोई बेटा नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है वो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से चली। तो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इन्होंने ख़ुद बताया कि जो जनाब फातिमा तो ज़हरा की औलाद है, जनाब इमाम हसन हैं, जनाब इमाम हुसैन हैं, तो ये मेरी औलाद हैं। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि जो औलाद है वो बेटा हो या बेटी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नस्ल बेटों से अगर चलती तो जो हमारे नबी थे, इनकी नस्ल हमारे नबी के साथ ही ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेटी की अच्छी सी तरबियत के साथ साथ अच्छी तालीम पर भी तवज्जो देंगे तो यकीन जाने कि आपको बेटियां बेटों की निस्बत हर मैदान में आगे तरक्की करते हुए मिलेंगी। हमारे माशरे में अक्सर वालिदैन को देखा गया है कि जब वो बेटों को बेटियों पर फोकियत देते हैं तो बेटियां एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, और बेटियों को डांट डपट कर, डरा धमका कर, मार पीट कर जब इनकी परवरिश की जाती है और इन्हें हर चीज़ से महरूम रखा जाता है और इन्हें हर बात का इल्ज़ाम दिया जाता है, और अक्सर औक़ात तो बेटियों को घरों में मनहूस करार दे दिया जाता है। जो हकूक़ हमारे दीन ने, इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरतों को दिए हैं, इस्लाम ने औरत को इस हद तक दर्जा दिया है कि अगर मर्द को दुनिया में ज़्यादा हकूक़ मिले हैं तो औरत के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है, और कोई भी मर्द उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उससे औरत राज़ी नहीं होगी। इन रिश्तों में माँ, बहन, बेटी, बीवी सब शामिल हैं, और हर मर्द के साथ ये रिश्ते जुड़े हुए हैं। और एक औरत के लिए दीनवी और दुनियावी तालीम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि एक औरत आपके बच्चों की, आपकी नस्ल की तरबियत करने वाली होती है, और यहाँ आप अगर एक बच्चे को तालीम से महरूम रखते हैं तो जब वो अगले घर में जाती है तो ये अपने साथ एक नस्ल को जोड़ने वाली होती है। तो वो इस नस्ल की इस वक्त तक अच्छी परवरिश नहीं कर सकती जब तक कि वो ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं होगी।
گی۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو منحوس قرار دے دیا جاتا تھا اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو عزت بخشی، عورتوں کو ایک مقام دیا، عورتوں کو حقوق بخشے اور عورتوں کا احترام کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور اسلام نے بتایا کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بہن ہے تو ایک عزت ہے گھر کی، ایک مرد کی غیرت ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو مرد کا ایمان مکمل کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت ایک بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور عورت کو ناقص العقل قرار دیا گیا، اور کیونکہ یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو، اور عورتوں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کی جو بچی ہے وہ کل کی ماں بننے والی ہے، اور اس بات کا خیال ہماری عورتوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ مرد بیچارے صرف باہر کے کاموں کو سنوارتے ہیں، جبکہ عورت اپنے گھر کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو سنوارتی ہے۔ اور بچوں میں جو فرق ہے وہ سب سے زیادہ یہ عورتوں میں بات پائی جاتی ہے کہ بیٹے بیٹی میں وہ بہت زیادہ ڈفرینس کرتی ہیں۔ تو بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا تعلیمی معیار بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنی بیٹیوں پر توجہ دیں، ان کی پڑھائی پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ کریں، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ یہ کسی سے کم نہیں ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں گی تو بیٹیاں ہر میدان میں آگے آگے نظر آئیں گی، کیونکہ آج کل کی ہر فیلڈ میں عورت مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، وہ خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، عورت ہر جگہ پر اپنا ایک مقام بنا کر بیٹھی ہے۔ اور بچوں کی تعلیم پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مت کریں، اور اپنے بچوں کو احساس دلائیں کہ انہیں آگے چل کر ایک بہت بہتر معاشرے کو تشکیل دینا ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ اگر ایک مرد سنورتا ہے تو ایک فرد سنورتا ہے، لیکن جب ایک عورت سنورتی ہے تو ایک معاشرہ سنورتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی بیٹوں کی طرح ہر قدم پر سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اور یہاں میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ جن گھروں میں اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازا ہے، بیٹا نہیں ہے، تو آپ لوگ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں بیٹا کیوں نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنی بچیوں پر اتنی محنت کریں گے، ہم انہیں پڑھا لکھا کر اس مقام تک پہنچائیں گے کہ ہمیں کبھی زندگی میں بیٹے کی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتی ہوں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔